बेस्ट सन जे कि बापा को कंधुक कर मेला देखा आनी पछाड़े केते पूरा जन समुद्र जो मैंने के ओडिशार तीर्थरे भी महाकुंभ भाया भिड़ हे भगवान एत लोक कौन आसिले। हाय सब मैंने आउ गोटे नुआ फ्रेश आप स्वागत आपण मैंने समझे कुंभ मेला देखी कि ओडिशा गोटे छोटकाटिया कुंभ मेला जोटा कि माघ सप्तमी हुए पूरा गोटे बड़ मेला जो 4-5 लाख लोक आम आज बुड़ पकाउे चंद्रभागा तीर्थरे आम आज जाऊँ देखते आप घर पाख चंद्रभागा अल्प बाट आम जाऊँ देखते आम 3-4 जन आम गाँव आज आसचु ये भी गोटे देखते विवेक मुझे गोटे भिडियो देखी आपण मानू आम सब आज जाऊँ देखूँ आ भिकी तो आम पुराणा लोक सदाबले आम रिल्स कर बहुत फेमस हो गलानी बहुत सारा लोग जाऊँ बुड़ पकेबू सब जा टोटाल डुबकी लगे डुबकी जय कोणार्क आ बहुत माने हजार हजार लक्ष लक्ष संख्यार ये श्रद्धा मैंने आसने बुड़ पकड़ा बहुत पौराणिक कहानी भी अच्छी जो थी कि जानते माघ सप्तमी दिन जदि आम चंद्रभागा तीर्थरे बुड़ पकेगा तार सब पाप धोई जाए बोलिका लोक कथा अच्छी देखो केते गाड़ी सेपट सब छुआ देखिपे आप बहुत सारा गाड़ी पार्क कराई तो देखिपे केते सारा रोड फील्ड रे बहुत माने फुल पूरा गाड़ी केवल पार्क आप देखिपे आ सांग मैंने देखते एरोड्रोम फील्ड रे मैंने केते गाड़ी सब गदा माने जिते पतरिया गाड़ी आप खोजिए जो प्रकारिया जमीतिया गाड़ी खोजिए सब पास कराई आउ सांग मैंने आप तो जानी महाकुंभ मेला फेमस होते मोनालिसा IIT बाबा गोटे हाथ टेका बाबा कंटा बाबा एमती बहुत किसी फेमस होते चलो देखा आम कोणार्क माघ सप्तमी मेला किए किए सब फेमस लोक आसो देखा सीटी देखा चलतु सांग मैंने देखो धीरे धीरे भिड़ भी बढ़िया लगे जेहेतु राति है सकाल जेहेतु बुड़ पड़ो बहुत सारा लोक भी आसलानी आ सांग मैंने देखो जेहेतु राति बढ़ला लोकंर पारे तो भिड़ देखा बहुत सारा लोक भी सब आसलानी जेहेतु सकाल सकाल समस्ते बुड़ पकेबे 4टा राति समस्ते बुड़ पकेबे समस्त प्रायः आसलानी आ समस्त हाथ में गोटे एमतिया बैग रही जो से गामुछा गामुछा आनिक आसुँच भी तो आनिक आसी जेहेतु आम घर पाखे एल आनिक आसी कारण से गाधेला भी किसी चेंज करा तो पड़ो ना से चेंज करदेवी मु भी किसी आनिक आसी समस्त हाथ में आप देखिपे समस्ते निज निज हाथ में भी किसी आनिक आस बैग पत्र सब आनी माने निजर गामुछा कि सब जहाँ चेंज करा सब आनिक आस देखो गहली बहुत सारा है पाखे तो पूरा बहुत भिड़ थी ये आम अच्छु बर्तमान 2-3 किलोमीटर पछक जो बुड़ पड़ो 2-3 किलोमीटर पछे अच्छु 3 किलोमीटर पछे जाऊँ एत भिड़ माने सिटी स्पट उपर केते भिड़ होता आप तो माने अनुमान करें आम बर्तमान चल चली जाऊँ पछे बहुत सारा लोग भी आसुचे आप देखिपे पहुँचला पर आप देखो केते भिड़ सीटी हो चलो देखा देखो सांग मैंने समस्त आसुँच समस्त हाथ में आपण मैंने भी देखिपे खंडे खंडे छोट छोट बैग धरछंती आप देखिपे आगे आम जाऊँच कारण से ड्रेस चेंज कर भाई सीटी गाधे सारा पुणी चेंज करेंगे से चेंज करा भी गामुछा गामुछा जहाँ भी है किसी आनिक आसबे ना नहीं देखो ये सब बहुत दूर भी आसुँच देखो किसी मैंने चली सारापर मैंने आराम नहीं मैंने विश्राम नहीं यहाँ हूँ आम कोणार्क सबुठ प्रसिद्ध प्रसिद्ध यात्रा हूँ माघ सप्तमी यहाँ सबुठ यूनिक स्टाइल बहुत बहुत माने माघ कहवाक गले सेकेंड कुंभ मेला होती माघ सप्ताह आप देखिपे बहुत भारत बाहर माने ओडिशा बाहर भारत बाहर भी किसी लोक देखुलु जी ग्रीक फ्रिक देश लोक आसते जी कोणार्क महत्व जानते से भी ठीक आसते आप देखिपे आ देखो आम ये फाइनाल पहुँची जाऊँ पाखापाखि अंचल में मेला पाखापाखि मात्र हाफ किलोमीटर खंडे हेल्ले आमर मेला आमको माने माघ सप्तमी मेला पाखे पहुँचू देखो एपटे भी छोट छोट दुकान सब पड़ी आप देखिपे आउटे देखो सेपटे आमर जो पुलिस मैंने आसे सब बहुत सारा पुलिस भी गाड़ी लगे ठिया सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करने प्रायतः ठाए भी बहुत जगह मैंने पाखापाखि सब ठिया पुलिस मैंने सुरक्षा को कड़ाकड़ी करने देखिपे आपण मैंने सब मेला देखिपे बहुत सारा भिड़ लगी रही है आप देखिपे देखो आ पछाड़ी भी बहुत भिड़ लगी रही है पाखापाखि अंचल में एत भिड़ हाफ किलोमीटर आउट रही भिड़ होते तो पाखे के भिड़ रही चलो देखा चलते सांग देखु केते सारा भिड़ लगी रही देखो भाई लक्ष लक्ष संख्यार श्रद्धा आसिक बुड़ पकाते आम जस्ट ये गेट पाखे ठिया गेट पाखे केते भिड़ देखो भितर तो आहरी बहुत भिड़ थी मैंने संध्या बेले गेट पाखे एत भिड़ आ राति अधिका हेले भावतु केते भिड़ हम जस्ट गेट पाखे एत भिड़ भीतर तो आउट बहुत भिड़ थी।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାହେଇଛି କାରଣ ମାନେ ଠେଲା ପେଲା ଯଦି ହେଇଯିବେ ନା ପୁଣି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଯେହେତୁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ଏଇ ଟେଣ୍ଟ ପକାଇକି ସବୁ ପାଲ ପକାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏଠି ବି ବହୁତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସବୁ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଯେଉଁ ସବୁ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଯଦି ମହାକୁମ୍ଭ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଲୋକମାନେ ବେକାବୁ ହେଲେ ନା କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ ଏତେ ଦଳାଚକଟା ହେଇଗଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାହେଇଛି ପଛଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି ଏ ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଭାବେ ପୋଲିସ ମାନେ ଜଗି ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ସକାଳ 4ଟା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବି ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିକି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଫାଙ୍କା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ କାରଣ ପାଖ ଲୋକ ଆମର କିଛି ନୂଆ ଇଏ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଏଇଠି ଆସିକିରି ବୁଡ଼ ପକାଇଲା ଭଳିଆ ବୁଡ଼ ପକାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ରାତି ଅଧିକା ହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୁରା ଏଠି ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିକିରି ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ଏତେ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ଖାଇନେବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇଲି ମଉସା ରେଡି ତ ମୋର ସେ ଛକା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସରକାର ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଖାଇବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ କିଛି ଖାଇସାରିଲାଣି ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ବିସ୍କୁଟ ସରିଯିବ ସରକାର ଭାବିବେ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଭୋକିଲା ଲୋକ ସବୁ ଖାଇନି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 5 କପ୍ ଚା ପିଇଦେବେ କିଏ ଗୋଟେ 5 କପ୍ ପିଇଦେବ ଲେମନ୍ ଟି ମାଗଣା ପାଇଛି ସବୁ ବି ପୋଡ଼ିଗଲା ପାଟି ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟା ପିଇ ସାରିଲାଣି ସରକାର ବହୁତ ଏକା ପିଇବି କାହାକୁ ଦେବିନି ଏ ଭାଇ କି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦେବାକୁ ମୁଁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବିସ୍କୁଟ ଜରିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଘରେ ପୁଣି ଖାଇବ ନା ନାଇଁ ହେଲା ସବୁ ନେଇଯିବି ଚାହା ଫା ବି ଗୋଟେ କେଟିଲେ ଆଣି ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଘରେ ବି ଖାଇବି ଏଠି ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ଯଦି ମାଗଣା ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ ରାତିରେ ଏଠି ଶୋଇଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିକିରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଆଣିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସି କେମିତି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଭାବନ୍ତୁ କିଛି ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥରେ ଯେମିତି ହଉ କିଛି ନା କିଛି ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିବା ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଡ଼ର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଠାକୁର ଆସିବେ ଏଇ 3 ଠାକୁର ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ତାପରେ କାରଣ ଏଇମାନେ ତ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ନା ଏଇମାନେ ତ ମୁଣ୍ଡି ଏଙ୍କ ବିନା କିଛି ଚଳିଲାଣି ନା ଚଳିବ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁବକି ଦେଖିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କେଇଥର ଗାଧେଇଛନ୍ତି ଆରେ ଏପଟେ ବାହାରୁ ହୁଅନ୍ତି ରେ କୋଉଠି ଏପଟେ ବାହାରୁ ମାନେ ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଡୁବକି ମାରିବାର ଟାଇମ୍ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖେଇବି ଚାଲୁନ ଦେଖିବା
एक दुई तीन चार पाँच छ सात लास्ट फाइनल सात गुड़ा देदेली फाइनल सौ रेडी फाइनाली आमर बुड़ पकिया सजाई देखो आम जो बुड़ पकिया प्राय आसीचु एवं आम जीव सूर्य देवता को देखा जमी आप से दृश्य कभी देखी थे आम जो सूर्य देवता देखा सूर्य देवता इन्हें मानते उदय हे जो समुद्र गर्भ जो बाहर शक्ति की पूरा मानते समुद्र डेला भाया देखा से भाया देखा आपण मैंने दृश्यटा देखेबू निश्चित देखू चलो जा देखा आ सांग मैंने आप देखिपे मो पछाड़े देखते जो जनसमुद्र एपटे समुद्र आ पछाड़े जनसमुद्र एत लोक ठिया होती जो मैंने कि ठिया होते सूर्य देवता को देखिए बोलिका हेल्ले कौन कर आमर कुड़ी फल सूर्य देवता बाहरी पार ना लोक मैंने तथापि अपेक्षा कर ठिया होती देखा सूर्य देवता को किंतु कौन कर सूर्य देवता तो बाहर ना देखो चारिआडे खाली लोक ही लोक आप जुआड़े देखिए लोक ही लोक देखो पूरा महाकुंभ टाइप से भाया पूरा बुड़ सप्तमी बुड़ आपण मैंने तो जीवन में जमी तो थे आसवा निहाती दरकार चंद्रभागा माघ सप्तमी को बुड़ पकिया जमी तो निश्चित आसवा दरकार देखो केते सारा लोक ये बुड़ पकड़ देखो 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 आप देखिए तो पछाड़ जिते लोक आप देखुं समस्त आसते बुड़ पकड़ दिन 4-5 लाख लोक आसते बुड़ पकड़ देखो आप एपट भी देखो एपट सारा सब एपट सारा देखो एपट सारा बहुत लोक फाइनाली देखो बुड़ सरी जाइए आम घर को जाऊँ देखो केते गहली से भाई जावाक बाट ही मिलूनी देखो आप देखिपे केते गहली अच्छी देखो बहुत गहली रही देखो बाट मिलनी जा देखो पछआड़े जी आगुरी भी से जाऊँ आम आगे फाइनाली आम बुड़ सरीगला जाऊँ देखो केतिया लोक मजा है मैं एते गहली देखो केते गहली केते गहली देखो भाई जावाक चल चली जावाक भी टाइम लगुच देखो आइला बेले जेहेतु लोकंर जीवा आसवा टाइमटा ठीक ठीक नाला से मैंने भल लगुला माने माने फाँका फाँका लगुला जो गला टाइम समस्त एका सागर जी भाव जाऊँ केमी जी पूरा हाई लेवल गहली पूरा अलग प्रकार देखुचे आप पछे एत गहली आगे भी से हिसाब से गहली देखिपे केते सारा गहली आगे ही देखो केते सारा गहली देखो पूरा एमती लगी कोणार्क जाए 2-3 किलोमीटर लगी आ देखो सांग मैंने आमको तो आमर ये जो मेला रे ये आमर जो IIT बाबा कि एमती किसी आश्चर्यजनक जिन मिललानी किंतु जड़े रियल मैन मिले कि जी कि बापा को कांधे बस आनिक आसते देखो दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस मेला आप देखिपे से चादर गुड़ी ग्रीन कलर चाल गोड़े से अच्छा देखिपे